Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un petit cours de mathématiques. Comment calculer en ligne. كيف نحسب على السطر. هناك حساب طريقتين. الحساب على السطر calculer en ligne. ثم الحساب الذي أضع وأنجز. يعني dans le sens vertical وكاين le sens horizontal. Donc اليوم غادي نحسبوا على السطر. Comment calculer en ligne. On va commencer par le premier exercice. تسنيم à 31, ce qu'on appelle les petits problèmes. Avant كنا نسميهم المسائل. يعني اشترى وشحال باقي له الى اخره. Des problèmes, voilà, un petit problème. تسنيم à 31 dirhams. تسنيم عندها 31 درهما. Sa tante, خالتها ولا عمتها, lui donne 16 dirhams. أعطتها 16 درهم. السؤال: quelle somme a-t-elle? ما هو يعني العدد ديال الدراهم اللي عندها؟ لا somme, المجموع. القدر المالي اللي أصبح عندها. كان عندها 31 درهم. sa tante, عمتها، أضافت، lui a donné 16 dirhams. Pour calculer, لكي تحسب تسنيم à ajouter, bien sûr. Donc, elle avait déjà 31 dirhams. Sa tante lui a donné, donc elle lui a ajouté. Donc, غادي نستعملوا العملية الحسابية تاع زائد. Pour calculer تسنيم à ajouter, أضافت les unités puis les dizaines. أضافت الوحدات ثم العشرات. سوف نرى أين هي الوحدات في هذين العددين. 16 أين هو الوحدات؟ هي 6. 31 أين هي الوحدات؟ 1. 16 أين هي العشرات؟ 31 أين هي العشرات؟ 3. يعني كاين 3 ديال العشرات، هنا كاين 1 ديال العشرات. إذا نديرو عملية زائد. Parce que elle avait 31 dirhams, sa tante lui a donné, il lui a ajouté 16 dirhams. Donc on va donc essayer de calculer en ligne comme ça, sans poser, comme dans cette opération qui me fait l'amalia. Alors, on a dit, elle a ajouté les unités. Donc, unité avec unité. 6 plus 1, 7. 3 plus 1, 4. Donc, تسنيم à 47 dirhams. تسنيم أصبح عندها 47 درهما. Pardon. Le deuxième problème, Amin a 28 billes. عنده 28 نبلية. Les billes avec lesquelles on joue. Il en perd 13. ضاعت منه 13 نبلية. 13. Il en perd 13 billes. Combien lui en reste-t-il? شحال باقي له؟ Donc, pour calculer, لكي يحسب Amin a enlevé. Elle a enlevé. Il a enlevé 3 unités de 8 unités. Il a enlevé 3 unités de 8 unités. Donc, on va voir ça sur cette opération en ligne. Donc, il va enlever 3 des 8 unités. Donc, combien il va rester? 5. لأن 8 ناقص 3 غادي يقلها 3 من 8. يعني 8 ناقص 3. 3 ناقص 8 5. Après, il va enlever une dizaine de 3 dizaines. Une dizaine, il va enlever de 2 dizaines, pardon. De 2 dizaines. Il va enlever
une dizaine de 2 dizaines. Donc il va en rester une dizaine. Une dizaine. Donc combien lui reste-t-il de billes؟ شحال باقي له ديال النبليات؟ 15. إذن رأينا كيف نحسب على السطر في العمليتين، عملية زائد وعملية ناقص. الآن نتدرب. 15 زائد 12 وحدات مع الوحدات 7. يعني عملية زائد. Il faut faire attention au signe. Là, c'est le signe plus. Et ici, on va voir, c'est le signe moins. Donc, on va ajouter plutôt que de enlever. 2 plus 5, 7. 1 plus 1, 2. 1 plus 6, 7. Et 1 plus 1, 2. Attention, ici, c'est le signe moins. Naqis. On enlève. Comme dans ce problème. On va enlever une unité de 5 unités. Ça va rester 4. Ou 5 naqis 1. On va enlever 2 unités, 2 dizaines, de 3 dizaines. Il va en rester une dizaine. Donc 35 moins 21 égale 14. 35 ناقص 21 يساوي 14. إذن هذا هو الطريقة نتاع الحساب على السطر. 42 moins 10. Donc je vais enlever 0 unité de 2 unités. Donc il va rester 2 unités. Je vais enlever une dizaine de 4 dizaines. Il va rester 3 dizaines. Donc 42 moins 10 égale 32. Voilà donc pour aujourd'hui. À très bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.